এই অহংকারটা কি? এইটাকে আপনি যদি প্রশ্ন করিদেলে আউ অহংকার রহিব নহলে অহংকার কু যদি আপন নিজে নষ্ট করুছন্তি তাহির অহংকার রহিব। মই মোর দিহে আজ্ঞা বিলকুল অহংকার নেই। এটা কম অহংকারটি মোর দিহে আগে বিলকুল কপট নেই। এটা কম জিনিস। তেণু আপন এ ভাব নষ্ট নাহি। মো ভগবান কহিলে যে অহংকার তো মু করে নাই। অহংকার ভাব যে আসুଛି এটা তো মোর নয়। আপন কাহিଁକି ଅହଂକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା ଏଠି ଯୋଉଠୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ। ଏବେ କହୁଥିଲେ ସେଟା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଅହଂକାର ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅହଂକାର କରିବି? ଅହଂକାର କରିବି ମାନେ ମୁଁ ଅହଂକାର କରୁ ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅହଂକାର କରାହବ। ଏ ଅହଂକାର କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ତମେବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେ ନମଃ। আর যদি ଆପଣ ଅହଂକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଭାର ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅହଂକାର ନିରକ୍ଷରେ ବୁଆ ଇଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ ଦେଲେ ଭାଗବତ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଥିଲା ଦାଦା କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋର କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରୁଥିଲା? ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି କରୁଛେ ବି ମୁଇଁ আর করৌছে ବି সর্ব কারণ কারণ। কাহিଁକି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରିବେ, କିଏ সে কাহাকে ভিলিয়ান রোল দেবে আর কাহাকে হিরো রোল দেবে এটা তার ডাইরেক্টর করুন। ଆମେ ବିଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭିଲିୟନଟା ଗୋଟେ ବଡ ଖରାପ କରିଛି। ଆରେ ଭିଲିୟନ ଇଜ ଅଲସୋ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ବାୟ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ନାଟକର ଭିଲିୟନର ଡାଇଲଗଟା ଭବାନୀ ପଟେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆଉ ଦୁସରା କାହାକି ଡାକିକିରି ହେ ଭିଲିୟନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇଲଗଟା ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଯଦି ବହିର ଲେଖକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହିରୋର ଡାୟଲଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେନ୍ ଭିଲିୟନର ଡାୟଲଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସେହି ଗୋଟେ ଲେଖକ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଲେଖା ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୀୟତି ସତରାଧର ହେତୁ ନାନେନ ସନ୍ଦେହ ଜଗତ୍। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଖକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହ ତ କଲାଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଫିରିଲେ ଏଟାକୁ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଦେଲେ ଯେନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ ଜାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଶାରା ନେଇ ଜଣା ପଡୁଛି। ଦିନର ମନେ ମନେ ସଂସାର ଧପ ଧପ କରୁଛି ଯେ ବାକି ସବୁ କଥା ତ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଣା 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 ବିଶେଷତା କରିଥିଲେ, କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଯାଉନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶେଷକେ ଯେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୋର ତାକେ ଅର୍ଜୁନকে କିଛି କହବାକେ ନେଇ ଦେବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିତେଲ ଗଲେ ଯେ କହିତେଲ ଗଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସେ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ତା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍, ରୁକ୍ମିଣୀ କେନ୍ତା ଅଛନ୍, ସତ୍ୟଭାମା କେନ୍ତା, ଏଇଟା ଯାହା ପଚରେ আর ସେତେବେଳେ ଦେଖୁନି ତୋର ମୁହଁଟା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନର ମୁହଁ କେବେ ଶୁଖବା କଥା ତ କାଣା କଲେ ହେଲା ଯେ ତୋର ମୁହଁଟା ଏପରି ଶୁଖି ଥାଇପାରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକିରି କହୁଛେ। ତୁ
बाकी सब तो सारा तो कोई कहीं बोले हे भात सुन महाभुज तू मते दिसु हो तो बिरजो लोग काइंड ले बोले ई जिनिस माने हेला हेले अर्जुन भितरे मलिनता देखाला लोभिला वस्तु केने गला तोते अवज्ञा के कला माने भी गोटे जिनिस प्राप्त होइथिलु से प्राप्त वस्तुता तो ठानु भी पड़िथिलु नहीं गला काहे तोते तोर कथा भी जण बुझल के किछि आदेश देलु कि एटा करो बोलु कि तोर कथा के अवज्ञा की कला काहे तब देखि अनेक समय ऐसा है कि आपण जूनियर लोक मान मु जदि कहबी जे बढ़िया हो पाइन लते आनो हो बोली मोर कथा सुनले नहीं सुनला को रिव्यू पड़े मोर केना लावाई आज कहां के हला जे मोर आदेश बढ़िया बढ़िया मोर पिला मोर आदेश नहीं गला बोलता मोर मो मोर जदि बियार के मोर मो ये काली को पता तो मैंने क्या चिंता कर दिले जो आदि मोर कथा मानो मत अवज्ञा माने मत कथा कहली जे हो ए रोड़ा नहीं करो मैं मांगे फेल बोले अवज्ञा है अवमान ना माने आदेश रो जदी जे माने आदेश पालन करवार कथा बा आदेश पालन करूथिले करवार उचित सेमाने जदी आदेश पालन करे नहीं मोर भाई माने मते आगु बहुत मानथिले आज गोटे कथा के तुम्हें टंका 5टा सर्टिफिकेट को बोली माने फिर देवाके पड़ा कोई यार यार मुनि करने गला के नमस्कार कुछ नहीं बोलता ये कहां भाई कि तुम किसे भाव कोता जन भाविबो ये तार मन मने नहीं भाई कोही पारे ने कि सही पारे लोभिला वस्तु केने गला तोते अवज्ञा के कला चिरो प्रवासे दुख चिंता तेणु बाधिसु मोलीनता केवा भर्सना मंगले तोते संपिला वाक्यो बोले इटा इंग्रेजी में शब्दटे पाइलेगा हमर मुई भाबुजे ये संपला वार्ता एका हमर बुझली इंडिया में जाएगा संपिला संपिला वाला कहानी सुनी जन की महाराजी माने एटा बेसिकली प्रयोग करता संपमी संपी देंगे बोली बहुत तुम्हारा तुम्हारा काम को दिया ना मैं बोला तो आप लोग काम आई पर संपी वाले काम होता है माने अभिशाप संपिला रो होता अभिशाप दे केवा भर्सना मंगले तोते संपिला वाक्यो बोले संपिला वाक्यो बोले तो संपला वाला भेजली कुछ सेले बुझी बुझी देगी एवे भागवत पढ़ी के एवे जाती शब्द का पाई बुझी पाई सेले की कौन माने मैंने सौंपी नहीं और कहां सौंपी देखिए के बुझी तो आएगा संपार अर्थ जो अभिशाप है फिर काई करी मैंने तो वो रानी हो बाकी इधर सब लेकर आए अपन नाम ने तभी जरा हम काम बहुत दिला लोड़ी पर जे पॉइंट पीपी माने से ताके तो जुड़ा को बोल अच्छा ना बोलते लेकिन नहीं आगे पड़ा हमारा रूप चला bonita गाइस संपला और सतला कि मुझे नहीं देखी अच्छा प्रधान मुझे नहीं संपला वर्ष संपला होटल में गांव वाले का व्यवहार लेकिन के हम बात में संपला अर्थ होचे अभिशाप माने गोटे कर्म से करी से कर्म रे माने प्रतिक्रिया प्रकाश करी जा माने अभिशाप होचे बोले एंता कि तोते कि कर्म एंता कि कर्म कर देलु जो कर्म द्वारा तोते कि वाक्य रे तो माने अभिशाप दे देला काहे जा द्वारा कि तोर मुंह टुकी
কেবা ভর্সনা অমঙ্গলে তোতে সম্পিলা বাক্য বলে অর্থী প্রাণীକୁ দেওয়া কলু মাগন্তে কিও বান দেলু মানে এই সব জিনিস মানে ডিমোরালাইজেশন র কারণ জনে লোকর মানে নৈতিকতা যার পাখে আর নাহলে তো যে কেউ বলছে তাহলে যার পাখে নৈতিকতা ভাব আছে সে তার জীবনে যদি এমতা এমতা ঘটনা মানে হেলে তার মুহ সুখী মলিনতা আসে তাহলে ডিমোরালাইজেশন এটা ডিমোরালাইজেশন বলে বুঝি থব এমনি দেখেছিলি আমার অনেক কুশলী ওয়ার্ডের মধ্যে অনেক ইংলিশ ওয়ার্ড ভিতরে পশি যাচ্ছে তুলসী রামায়ণে তো তুলসী রামায়ণে যদি আপনার ইয়ে করবে 30% ମୁଁ କହୁଛି 30% କୁଶଲି ୱାର୍ଡ ଅଛି ପଟେ ଲାଗେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋତା ଅଛି କାହିଁକି ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ ସେଟା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ନୁହେଁ ସେପାରେଟଲି ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଆମର ଯେମିତି ମାତୃଭାଷା କୁଶଲି କୁଶଲିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲେ ହେବା আমার ভাষারে গোটে যেন গীত লেখা হচ্ছে যদি গোটে গোটে গীত জিমি জিমি বলি কহিল দাস কেবে তো আইল নাই কেবে তো আইল নাই কারণ উড়িয়া তোমার ঘর আগর বহুত যেটা মানে লিখি তো যদি তাহলে উড়িয়া বাকি লাগুছে সেটা উড়িয়া বুঝেছি উড়িয়া বলে ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ତା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଅଛି ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ସେମାନେ କହିଲେ ବୁଝି ଆମେ ପାରିବା ହିନ୍ଦୀ ବାଇଲା ବୁଝିଲୁ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ ସେଇପରି ଆମର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଷା ଅଲଗା ବରଗଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଲଗା ବରଗଡ଼ିଆ ବାଲେ ବୋଲେ যাবো আমরা কথা দেই নেব বলে বলে কারণ পড়ে গেলে কোন বুঝি পারবো না দেই নেব যা মানে দেই দেবুটাকে দেই নেব এটা প্রান্তীয় ভাষা তো এইটা সংপিলাটা এটা আমার গাঁ বলি ভাষা সংপিলা মানে অবস্থা মাগন্তে কিও বা নদেলু অর্থী প্রাণীକୁ দেবা কলু মাগন্তে কিও দেলু মানে কৌশি লোককে প্রতি কিছু মাগিলা তাকে তুই প্রতিশ্রুতি ଦେଇଥିଲୁ দেবার লাগি কিন্তু সেটা আসলা যেটা দিও আগে সেটা বলা সেটা তুই দেই পারিলু ইয়ে যেমনটা বরাটি হচ্ছে নিয়ে দেই পারলে বলে সেটাকে সেমানকর মলিনতা অর্থী প্রাণীକୁ দেবা কলু মাগন্তে কিও দেলু তেমনি এটা আমি নির্দেশ করা হচ্ছে ভাগবতর সন্দেশ কানা হলা যে আপন যদি কৌশি গোটে লোক মাগিলা লোক মাগুছে আর আপন তাকে দেমি হ্যাঁ দেমি বলিকি আপন কহিলে ওয়ার্ড দেলে কথা দেবে তাহলে আপন তাকে পিকঅপ করবার কথা যে তাকে দেবার কথা কাহিଁକି ଯଦି ନେଇ ଦେଲେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ଯେନ ଅର୍ଥୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥୀ କଲେ ଆର୍ଥୀ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଯେନ୍ କହୁଛି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ମାଗ ଦେମି ବୋଇଲେ ସେ ଆଶାରେ କରିছে কিন্তু আপন যদি দেলে নাই তাহাকে কষ্ট হলা আর সে কষ্টটা আপন দিকে আসছে অর্থী প্রাণীକୁ দেওয়া কলু মাগন্তে কিও দেলু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিরিমাকে তিরি বালক গরু দুঃখী রোগে পীড়িতে যে রোদন্তি যে হওয়া শরণ বসন্তি এহাঙ্কু দয়াবানু কলু তেণু তু অশুভ দিল প্রসঙ্গ জানা হোক এন্তা কলে যোটা লোকর ডিমোরালাইজেশন হেসি এটা যদি আপন করি পারলে নাহি হয় অনেক কথা আপন দেখিয়ে দিলে আমার এনা প্রসিদ্ধ উকিল ଥିଲେ ললিত নন্দন মানে বলাঙ্গীর রুচি কোর্ট বলাঙ্গীর ললিত নন্দ গোটে মর্ডর করছিল মর্ডর কেসরে মর্ডর করছিল লোকটিকে কেস লড়িকি ইয়ে করলে কেস লড়িকি ইয়ে করলে
কিন্তু ସେ ତାକେ ଇନୁ ସିନା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଶୁଣି ଯାଉ ଦେଖା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଗଲା କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସେ ଦିନେ ଆସିକିରି ଲଳିତଙ୍କର ଘର ସାମାନ ଆସି ମାଗୁଥିଲା ଦେଖିଲେ ଲଳିତଙ୍କ ବୋଇଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆପଣ ସିନା ମୋତେ ସିନା ଇ କୋର୍ଟରୁ ସିନା ମୁକ୍ଲେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇ କୋର୍ଟରୁ ମୁକ୍ଲେଇ ପାରି ମୁଇଁ ମୁକ୍ଲେଇ ପାରି ସେଟା ବଡ଼ କାରଣଟା ତ ସେହି ଦିନୁ ଲଳିତ ନଗର ବୈରାଗ୍ୟ କାହିଁକି ଇଏ ସେ ନିଜର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନି ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗଲତ କାମଟେ କରୁଛେ ଯେ ଏପରି ଦୋଷୀକୁ ମୁଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ମୁକ୍ଲି ଏନ୍ତା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକେ କେତେ ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଘଟଣା ଏଟା କହୁଛି ତେଣୁ ଏପରି ଏପରି କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମଳିନତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କେନ୍କେନାରୁ କିରି କରି ଏମିତି କର୍ମ ମୀମାଂସା ଗୋଟେ ପଥକ कर्मण भोपी बोधव्यम च विकर्मण कर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मण गति भगवान कहि केन गतिरु केन फल पाउछ कहि पारिबु नाही जरूर किछि किछि सेंति कर्म करजु आपण जानि करबु जे काय नाही मोर मन आछि मोर मन हां करजु कि चिंता करबो आज ने काय कहि दिबु मोर मन काहे कि ओरे घरे होउछि हवा मन सारा आछो युधिष्ठिरଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭାଗବତ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଟା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଅନୈତିକ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ ଆହେତେ ଭାଗବତ ପଢି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରିମଙ୍କି पिरिबा लोको गुरु दुखी रोगे पीड़ित जे रोदंती जे अवासरण पसंती एहांकु दयावानो कलु तेणु तू अशुभ दिसिनु अगम्य करुबा गमन किवा हरिनु तिरिजन मार्गे आसंते तू चंचले केवा जिनी लागते बळे बालको वृद्ध न भुंजाई अग्रे भुंजिलु ओबातुही ये बाकी वाला जेंजन नहीं मुझे वाले तो खाई नहीं थी अच्छा ये पौधे के बुझने वाला है बालको वृद्ध न भुंजाई अग्रे भुंजिलु ओबा ये बुझने वाला बुझिबार कि ये बुझिबार रखते मेरा वृद्ध बालक न भुंजाई माने आपन घरे जदी वृद्ध अछंती बालक अछंती या रोगी अछंती सेमानको खाइले किनि बोली आगो बुझिबे तार परे आपन खाइबे आ सेमानको दियो निज खाउन निबो मोते आगो जतो बुझिबे যদি বলছেন সেটা হচ্ছে অনৈতিক ঘরে যদি বৃদ্ধ লোক অଛନ୍ତି বালক মানে অଛନ୍ତି কিংবা রোগী অଛନ୍ତି তো তাঙ্কর খাইবার ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆଗେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ আর যদি অর্জুন এটা করিবে ନାହିଁ তাহলে অর্জুন মণ্ডলর পরিব্যক্তি মধ্য সামর্থ্যবান পুরুষার্থবান লোক মধ্যর মধ্য বিমোরাল তার মোহ মর্তবী এটা কাহিনী যদি কি হবে জ্ঞানী ধর্মওয়ালা যে কায় হলা যে তোর মোহ সুখবার মুই কায় সুখছি এটা মুই জানিছি ইয়া মানে লোকর কাজ করে মোহ সুখছি এটা মুই জানি কমবালা কেন ধর্মকে বলে লক্ষ প্রশ্ন উত্তর দিলে একে चारी भाई को फिर उधार करके हमने अपना प्रश्न आपने केवल युधिष्ठिरंकर दक्ष प्रश्नटा को एकला गोटे सेशन भल भाव में पढ़ा लोग खाली ये नहीं जाऊँ बहुत जिन
ସାଇକେଲ ଖାଉ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାରି ତେଣୁ ଇନେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକର ଡିମୋରାଲାଇଜେସନ ବା ମଳିନତା କାଁ ହେଲା ଯେ ହେସି ତାର କାରଣ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ମାନେ ସେମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଳିନତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆଜି ନେଲେ କାଳ ମଳିନତାର କାଳ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ନ ବୁଝାଇ ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଖାଇଦେଲୁ କେ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆମେ ତ ଦେଖିଲି ଏକାଦଶୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କଥା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାର କଥା ନୁହେଁ ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ଯେ କହୁଥିଲି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାକ ବଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଟା ଭୂତ ବଳି କାକ ବଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇଲେ ପହିଲା ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବେ ଅଗ୍ନି ପାକ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ଅଗ୍ନିକୁ ନ ଦେଇକି ଭଞ୍ଜିଲେ ମାନେ ସେଟା ପାପ ବୋଲିକି ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବେ ଆଉ ये भूत मान को देवे भूत माने जे जीव जंतु जा अछंती कुकुर बिलेई माकड़ चोरई माने जा अछंती ताको निका आगो दिके हम दउछु केना देवार କଥା खाद्य किछि नेगी आपण द्वारा रखिबे काको बोली बोलछु माने खाइ परबा को गृहस्थ केबे एटा कोई गृहस्थ बोले खाली छुआ पे बिया बरको नेगी छुआ पिला पिला काना देला बे कुजंती रिंग सेरेमनी करिके नाच जोड़ बोले हेटा गृहस्थ नुहे गृहस्थ धर्म पड़ो धर्म करो सन्यासी माने सन्यासी धर्म ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण बोली ये बोले ब्राह्मण कान करवा ब्राह्मण भीतर दया भाव स्वाभाविक भाव दया नहीं बोले ब्राह्मण नहे ब्रह्म को जानती ब्राह्मण बोले तार कथा केना समस्त भीतर ब्रह्मा भगवान अछंती एई भाव तार भीतर आसबार कथा समस्त भीतर ब्रह्मा भगवान अछंती एई भावरे समस्त सहित डील कर जे करे ते ब्राह्मण तेणु हमार कथा तेणु ये चिंता जदि बाकीटा कारण तो बुझी पार नहीं पारो जनता बुझी पार धरवा कथा जेकी बुझी पाले ताके अनुसार करो वृद्ध बालक न गुंजाई केवे है न बुझियो एमाने यदि अछंती तांकर पई आपण प्रथमे व्यवस्था करिवा तांकर खाद्य व्यवस्था करिवे तार परे आपण नहले आपनकर मोरालिटी डिग्रेडेशन हो वृद्ध बालक न भुंजाई अग्रे भुंजिलु हातुही निवार निंदित कर्म करू तेणु तू हेमंत दीथिलु निंदित तो इन ब्रॉड सेंस रे कहिदेले केनकेनटा निंदित कर्म सेटा अलगा जायरे आपण देखि जानबे निंदित कर्म के नहीं तेणु एपरि किछि निंदा माने जेटा वेद मना करिसंती बारण करिसंती बा शास्त्र हमको बारण करिसंती सेपरि बार नहीं करबार कथा कर्म को कि करिदेलु जे कर्म करे निंदा सेपरि किछि निंदित कर्म करिदेलु जा द्वारा कि एंता दृष्टि बोलना इवार निंदित कर्म करू तेणु तो हेमंत दिसिलु अरे वे पॉइंट के आसीबे एंती भावना होती की बात जीवन ठाकुर गोविंद होई से अक्षर उत्तर देवा माने एतार विनोद तोर मोह मलिन हवार आउ कोनसी कारण मु देखु नहीं ये लास्ट जे देले उत्तर देले बोधे कृष्ण
ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ତୁ ଏନ୍ତା ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା 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 ଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ମୁଁ ବାରବାର କହିବାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ପରିବାରର ବିଶେଷତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାଠାରୁ ଆମେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ନାହିଁ ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନ କରିପାରି ଫେରେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେ କମ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଇଁ ସେ ମାନେ କମ୍ପୋଟେଲ ପଢ଼ି ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ପଢ଼ିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ତାକୁ ଦେବାର ଯାହା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଲେ ପାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଇଲେ ଏପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଆଲାବଙ୍କେ ରେଡ଼ି କିଛି ଦେଖୁଛ ଏଟା ବୋଲି କାହାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ये जहाँ देखुଛନ୍ତି ये किसी कहीं ना सबको कन आपे आपे ये घर देखुଛନ୍ତି लाइट देखुଛନ୍ତି माइक देखुଛନ୍ତି जहाँ ये श्रोता जहाँ देखुଛନ୍ତି चौकी जहाँ देखुଛନ୍ତି माने आपण कृतज्ञता ज्ञापन करवार কথা भगवान करे ये आपे आपे आनी दी देउଛନ୍ତି कृतज्ञता कृतज्ञता कौन सी क्षेत्र में मध्य अर्जुन मुई करी देइली एंता बोली कि कोनांती जे मुई तो करली किंतु केरावे ताहार कृपा रे ये सब भगवान को कृपा रे अपन कृतज्ञता ज्ञापन खाली भगवान के ज्ञापन जहां दिन पाउले जो उपकार ताको कृतज्ञता ज्ञापन रा सिखु ना अपन कृतज्ञता ज्ञापन रो कहू दूर के पड़े हम अन्य पक्ष रे कृतज्ञ हमारे अपन प्रसिद्ध कम से कम कृतज्ञ न हेले मते कृतज्ञ होतो ने भाई कृतज्ञ होती लोक अरे जहाँ ठारू उपकार पाइले तार यदि किसी उपकार कर न पारे तार अपकार तो नहीं करवार कथा ना और मुझे कहूचे जो मैंने भागवत भगवत गीता आदि धर्मशास्त्र श्रवण कर पठन कर कम से कम यही धर्म भय अवश्य रही उपकार कर न पारे अपकार करवार साहस हेब ये विभिन्न चरित्र जतले आपण माने पढिबे काहे कहउछन परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो नित्य अभ्यास करवार माने होती कना ये सब भीतर आपण चरित्र बिल्ड हो आपण चरित्र गठन हेबो जे आपण आउ एपरी अनैतिक कर्म परिवार पई साथ आपण मन आपण को प्रबोध दे परिबो अर्जुन प्रकाश कले सब जे दादा अंता हे लावणी आवती बाटे अंता अंता आदि संपदा आपण आपले की जावनो ये कले तारपरे युधिष्ठिर अर्जुनଙ୍କର এই বাক্য ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଭାର ଦେଇ ଦେଇକରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆପଣ ମହାଭାରତ ପାଇ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା କରିଦେଲେ আর সাইনে ঘরে সাইনে আপনি জানেন বৈরাগ্য যদি আসিলা বেলকে ফাইনাল যদি আপন স্টেপ নিলেলে কালকে যে যদি বলছি বলে এই পারিবে আপন এই দেখি পরীক্ষিত রাজাকে যেতে বলে অভিশাপ হয়ে গেল যদি অভিশাপ শুনলে পরীক্ষিত দাদা যেটা অভিশাপ শুনলে সাঙ্গে সাং जन्ने बसिथिले सेने मुकुट उतरी करी जन्मंजय के दे जदि ये देखमा करना करी जे गाता ए पारी होते जलात्मा दृढ़ निश्चय जलात्मा माने दृढ़ता रहा समय समय माने देई देले ए नहीं हमरा नहीं ए गला समय आदि गला विभूति जहाँ जाता आज परीक्षित राजा राजा आई परीक्षित कहीं भागवत बेस्ट तैयार सुत मुनि को सौनकादि ऋषि माने प्रश्न कर
सुख परीक्षित निके आसिक ब्रह्म ज्ञान दबा भागवत कथा कहले सेटा आपके कौन बोले तार बैकग्राउंड प्रति कहते कि घटनाटा एंता माने पांडव परिवार एंता परीक्षित को राजभार देले और परीक्षित राजा राजा होइथिबार समय एपरि धर्मपुरुष सहित कथबार्ता है और धर्मपुरुष कथबार्ता आसला परीक्षित राजा किसी शासन कर शासन समय से परीक्षित बांधले और पड़ी किपरि ऋषि की उत्सव है से परवर्ती अध्याय देखा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।